Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan siang berbahagia ini, izinkanlah kami dari pihak BKM As-Saadah menyampaikan beberapa informasi untuk kita semua. Yang pertama, terkait pelaksanaan salat Jumat pada siang hari ini, tanggal Jumat 23 Jumadil Awal 1447 Hijriah, bertepatan 14 November 2025. Adapun waktu salat di siang hari ini jam 12:11 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun yang bertindak sebagai khatib dan imam pada siang hari ini, Al-Ustadz Hendra Lubis SPDI. Adapun yang bertindak sebagai Bilal dan muadzin, Saudara Muhammad Alif Akbar. Kemudian terkait keadaan keuangan BKM As-Saadah, infak masuk tanggal 7 November sampai dengan 13 November berjumlah Rp1.567.000. Adapun infak keluar dari tanggal 7 November sampai 13 November 2025 berjumlah Rp1.550.000. Adapun kas sementara, saldo kas sementara Masjid As-Saadah sampai saat ini tanggal 13 November 2025 berjumlah Rp4.427.000. Demikianlah pengumuman ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
وابتغوا من الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. زده يا رب شرفا وكرما ورفعة وبرا، وارزقنا كما على المتابعة له باطنا وظاهرا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim Muhammad wa kama wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ayatul ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun rahimakumullah. Hadirin orang-orang tua kami, salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara juga tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala itu telah berikan kita berbagai aktivitas, berbagai segala kegiatan. Ada kegiatan itu ibadah, ada kegiatan itu non ibadah. Dan ada kalanya ibadah itu wajib, ada kalanya ibadah itu sunnah. Bahkan ada kalanya ibadah itu jam'iyah, artinya berjemaah. Ada kalanya ibadah itu kalau menurut kajian fikih adalah munfarid, artinya sendiri-sendiri. Ini tergantung dengan niat dan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang kita pilih. Tetapi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah itu ya 27 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang salat sendiri. Jadi tentunya kita memilih salat yang 27 dibanding 1. Ya kalau kita kaji logika kita otomatis ya itu tentu kita pilih yang banyak. Kalau pilih yang sedikit itu tentu dengan pendiriannya tak masalah. Tapi yang lebih sekali lagi yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat berjamaah. Sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sangat mulia ini adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk bersimpuh di hadapan Allah seolah-olah kita merayu Allah, mendekatkan diri kepada Allah lewat komunikasi salat ibadah kita. Di samping itu mari kita berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua
yang hadir ataupun yang tidak hadir tetap mendapatkan syafaat, tetap mendapatkan pertolongan. Tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi pertolongan kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Amin rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang tua kami yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam riwayat Imam Malik nomor hadis 2029 hadis yang dikeluarkan, ditakhrij oleh Imam Malik tersebut. Di dalam hadis itu beliau mengatakan Nabi duduk-duduk ya, Nabi duduk-duduk bersama para sahabat. Nabi duduk-duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Ketika itu mungkin di sore hari, ada mengatakan di pagi hari, tapi banyak mengatakan di sore hari. Ya, di situ ada perkumpulan sahabat, di situ ada mertuanya sekaligus sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar. Ada Umar, sahabat Rasulullah khalifah yang kedua. Ada Utsman. Utsman ini adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kaya raya, beriman kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Ali. Ali ini adalah sahabat Rasulullah yang keempat dan sekaligus dia adalah menantu Rasulullah juga. Dan sahabat yang lain. Di antara perkumpulan itu, kata Rasulullah, sebentar lagi ada calon penghuni surga yang lewat di depan kita, kata Rasulullah. Ya, calon penghuni surga. Kalau menurut benak kita berarti kalau calon belum tentu masuk surga, itu kata kita. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, kalau sudah Rasul mengatakan calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, qat'i, pasti masuk surganya Allah. Beda dengan prediksi kita. Kalau prediksi kita di dunia ini, kalau prediksi kita pasti menang beliau, belum tentu pasti menang, pasti jadi anggota dewan, anggota segala macam, itu prediksi kita. Ya, pasti calon, itu calon legislatif, calon camat, calon pegawai, ya itu kata kita. Tetapi kalau Rasulullah mengatakan calon, insya Allah pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 3 kali berturut-turut ya sahabat ini yang lewat di depan para sahabat dan Rasulullah. Siapa itu yang lewat itu? Ya, 3 kali berturut-turut dengan hari yang berbeda. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat Rasulullah. Dia ini adalah orang yang istimewa. Ya, dia ini orang istimewa, panglima perang, ya, jago perang, pemberani. Kemudian keistimewaannya tak kalah penting adalah sekali dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung diijabah oleh Allah. Ini keistimewaannya. Hari ini dia berdoa langsung diijabah. Itu doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah karakternya orang terkenal di langit tapi tak terkenal di bumi. Maksudnya bagaimana? Hanya Allah dan para malaikat tentang ya keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, itu pandangan Allah Subhanahu wa taala di atas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas di bumi, dia itu dipandang oleh Rasulullah adalah orang istimewa. Sekali dia berdoa langsung diijabah doanya tadi. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara perkumpulan itu ada namanya Abdullah Amr bin As. Abdullah Amr bin As ini kepo, pengen tahu apa amalan Sa'ad bin Abi Waqqas sampai Rasulullah mengatakan dia adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lantas Abdullah Amr bin As mendekati Sa'ad bin Abi Waqqas dan bertanya, "Ya Tuan, saya mau menginap di rumah Tuan selama 3 hari. Boleh?" Boleh. Menginaplah Abdullah Amr bin As di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tujuannya tidak lain adalah menganalisis, mengintip, meneliti, betulkah Rasulullah mengatakan Sa'ad ini adalah calon penghuni surga, apa amalan dia? Sampai ragu, syak dalam hati Abdullah Amr bin As kepada Rasulullah SAW. Jangan-jangan Rasulullah ini mimpi.
Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai malam pertama, malam kedua sampai malam ketiga tidak ada amalan yang didapati, yang diketahui oleh Abdullah Amr bin As, amalan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata amalan itu dirahasiakan, ya, disir oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Tuhan, sudah pagi, karena saya mau pulang, saya mau bertanya kabar Tuhan, apa amalan Tuhan sampai Rasulullah mengatakan engkau adalah calon penghuni surga. Ya Tuhan, amalanku tidak banyak, cuma 2. Pertama, ya Allah, ampunkan seluruh dosa kaum muslimin wal muslimat seluruh di dunia ini. Amalan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menjelang tidur. Ampunkan ya Rabb dosa kaum muslimin wal muslimat, baik laki-laki atau orang tua, baik anak-anak atau baik masih muda, ya, ampunkan ya Rabb, baik laki-laki maupun perempuan. Itu aja kerjaannya. 80 tahun atau 90 tahun umur Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan orang aja kerjaannya. Ya, ini amalan ini kalau dikaji cukup aneh, tapi dengan keanehan amalan ini bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepele kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pada hari ini banyak orang yang di kalangan sebagian masyarakat sepele dengan doa. Ya, dia merasa ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal belum tentu, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita, ibadah kita. Habis sholat kita cabut, ya, sejenak kita bertafakur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu nanti doa-doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusan Allah tidak mengabulkan doa itu adalah urusan Allah. Ya, kita yang penting kita bermunajat, ya, berdoa habis sholat, tadahkan kedua tangan kita, angkat tangan kita, ya, insyaallah doa itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa seorang hambaku berdoa, bermunajat kepadaku, diangkat kedua tangannya, dirapatkan serapat-rapatnya, ya, lalu dekapkan, ya, tangan itu, dia bermunajat kepada Allah, malu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba itu bermunajat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada hari ini orang berdoa, besok baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hari ini orang berdoa tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hari ini orang berdoa, besok sudah tua baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hari ini kita berdoa, di dunia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat tidak dikabulkan oleh Allah. Ada hari ini di akhirat dikabulkan, di dunia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, diijabah, mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa landasannya? Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dzarril ghabi mustajabah. Barang siapa yang berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, di saudara kita di Palestina, apalah salahnya kita mendoakan sejenak untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina itu, yang mana tahu mereka bukan membutuhkan materi, ya, selain juga doa. Ya, insyaallah doa itu mana tahu nanti doa itu diijabah. Di antara jemaah yang ramai ini ada salah satu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Insyaallah Palestina, insyaallah lambat laun pasti merdeka, karena banyak jemaah-jemaah yang berada di Indonesia, bahkan seluruh di dunia, berdoa kepada Allah untuk Palestina saudara kita. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berpahala kita mendoakan saudara-saudara kita yang lagi kelaparan, yang lagi membutuhkan doa kita. Orang yang selalu berdoa kepada Allah untuk saudaranya, berkah dalam segi kehidupannya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah anaknya, berkah suaminya, berkah istrinya. Insyaallah
Ya, makanya doa itu ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu kunci daripada segala ibadah, dan doa itu adalah senjatanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyaallah, ada hari ini kenapa doa kita ditolak dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya banyak maksiat yang kita lakukan, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hasad dalam hatinya, terbersit hatinya, tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tunggang-tunggi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serban kita 7 tingkat, jubah kita 7 tingkat, 7 lapis, tetapi ada hasad dalam hati kita, iri kita kepada orang lain. Ini doa digantung oleh Allah Subhanahu wa taala antara langit dengan bumi. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita sekali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling takjub doa itu? Doa yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sujud sejenak, kita tanamkan rasa doa itu, Allahumma ighfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu ya Rabb. Itu doanya. Ya Allah, ampunkan ya Allah dosa-dosa kecilku, dosa-dosa besarku, baik yang tersembunyi ataupun yang tersurat, baik dosa besar ataupun yang dosa kecil, baik dosa-dosa yang tidak sengaja ataupun yang sengaja. InsyaAllah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling dekat kita berdoa adalah kita wa huwa sajidun, kata Rasulullah. Paling dekat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu amalan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, pertama, mudah-mudahan ya, ini doa itu insyaallah. Ini amalan, salah satu amalan yang diamalkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan amalan ini dapat kita realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli sallim khulul azim wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri pada api nafsihi wa sannati bi malaikatil kursi. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu lama khulafa rasyidin sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqatis sahabati wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal barakata wan ni'mah wa hazihi salamah wal hidayata alaina ya Allah hazihil jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa du'a yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Saf lurus. Astagfirullahaladzim, 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 alazim, alazim. Salli. Allahu Akbar. Allah. Salam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الله أكبر سمع الله لمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ربنا أنت مولانا. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله العظيم وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخصعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في مجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلام يا الله، سلامة في الدين والدنيا والآخرة، والعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.